नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर नवम अध्याय कालिदासंक गुरु। परिवेषण परशुराम बेहेरा। सेतेबेले कालिदास भोजराजंक राजदरबार रे अवस्थान करुथांती। राजा भोजंक सभारे विष्णु शर्मा नामरे जड़े पंडित थांती, जी कि कालिदास को आदौ भल पांतिनी। दिनकु दिन कालिदासंकर सुनाम वृद्धि पाइबा देखि तांको मनरे खूब ईर्षा भाव जात होताए। एणु से सुजोग खोजुथांती केउ दिन केमिति थरे कालिदास को मु अपमानित करंती, जहा फल कालिदासंकर सुख्याति रे कलंक लागंता, आउ से अपमानित हेई पुनर्बार विक्रमादित्यंक राजसभा को फेरी जाते। एमिति दिने जड़े ब्राह्मण विष्णु शर्मा को साक्षात करी कहिले, आज्ञा मु जड़े खूब गरीब लोक, मते कौनसी उपाय रे किछि धन करई दियंतु, जहा फल रे मो परिवार सुरुखुरु रे टिके चली जिवो। आपण मो प्रति अनुग्रह कले आपणकर बहुत पुण्य हबो। ब्राह्मण ठारू विनय वचन सुनी विष्णु शर्मा मनरे दया भाव आसिला। आउ कालिदासंक कथा भी ठीक सेही समय रे तांको मन को आसिला। से तो चाहूथिले प्रतिशोध नवा पई। विष्णु शर्मा मन को गोटे कथा आसिला। से कहिले, ब्राह्मण तमकु तो कौनसी विद्या जणा नाही, एणु तमे राजसभा को जाई शास्त्रार्थ करि परिबो नाही। अच्छा तमे गोटे काम कर, तमे जाई एई नगरी रे कोउठी गोटे जागा देखी साधु बेश धरी बसी जाओ। मु तमकु 4 जण शिष्य देबी, सेमाने तम पाखरे बसी कालिदासंकर गुरु बोली तमकु जनसाधारण निकटरे परिचित करइबे। किंतु सावधान, तमे जमा पाटी खोलिबोनी। जदि तमे पाटी खोलिबो तमर सबु कथा जना पड़ी जिवो, जहा फल रे तमे तो जहा दंड पाइबो पाइबो, तम सहित मु भी दंड भोगिबी। जदि तमे मो कथारे राजी हबो ताहले मु तमकु निश्चित खूब किछि रोजगारर व्यवस्था करई देबी। ब्राह्मण प्रथमे प्रथमे ए कथारे राजी होउ नथिले हें, शेषरे बाध्य हेकि राजी हला। से जाई नगर रे एक छकरे साधु बेशरे बसीगला। लोक माने देखि पचारिले, ये किए? तांको शिष्य माने उत्तर देले, ए होउचंती महाकवि कालिदासंकर गुरु। ए समाचार सारा नगरी रे व्यापी गला। कालिदास भी ए कथा सुनिले। से अनुमान करिनेले जे ए कार्य निश्चित भाव में पंडित विष्णु शर्मांकर हेइथिबो। राजा भी ए खबर पाइले। से कालिदास को डाकी पचारिले, मु शुणुची तमर गुरु कुआडे एई नगर को आसीछंती, तमे तांको साक्षात करिबा को गलणी ना नहीं? एबे कालिदास कहिले, महाराज मो गुरु जेतेबेले आसीछंती दर्शन करिबा पई मु केमिति न जीवी? मु आज राति रे जाई निश्चय तांको साक्षात करी आसीबी। सेही दिन राति रे सेही छद्मवेशी साधुंक निकटरे कालिदास जाई पहुंचिले। तांको सहित एकांतरे कथा हेबे बोली कही शिष्य मानंकु गुरुंक निकटरु दूरेई देले। तापरे छद्मवेशी साधुंकु कहिले, तमे तो मो गुरु साजी एठारे बसीगल, एहार परवर्ती परिस्थिति कौन हबो ए सबु कथा तुमको जना अछि तो? सत कथाटा कौन मते ठीक ठीक करी बतई दियो। कालिदास को प्रत्यक्ष भावे पाखरे देखी ब्राह्मण आसन्न परिस्थिति कौन हबो से भୟରେ कंपिबाकू लागिला। हाथ जोड़ी देई कहिला, हे गोसेई महापुरु, एमितिका बेश मते सेई विष्णु शर्मा करैछि, मोर अपराध मार्जना करिबा हेबे। मु गोटे मूर्ख ब्राह्मण, आपणको गुरु हवा योग्यता मोर बा काहीं? पेट पोषिबा पई मोर किछि अर्थ आवश्यक थिला। विष्णु शर्मा ठारू किछि अर्थ मु साहाय्य चाहूतिली। से अर्थ प्रलोभन देखई से मते आनी एइठी बसैछंती। ब्राह्मणंकर भय भाव देखि कालिदास कहिले, विष्णु शर्मा तमकु केबे भी धन देई पारिबनी। जदि तमे मो कथारे राजी हबो मु तमकु यथेष्ट धन देबी। ए कथा सुनी ब्राह्मण विनय हेई कहिला, आपण मते जहा कहिबे मु करिबी आज्ञा, मते ए परिस्थिति रक्षा करंतु। एबे कालिदास कहिले, तू एई बेसरे था, या भितरे राजा तते निश्चय डकइबे। तू दरबार को जीवु, निर्भय रे आसन ग्रहण करिवु। राजा जेउ प्रश्न पचारिबे किछि न कहि नीरव रे बसिबु। उत्तर कहिबा पई
ତୁ ମୋତେ ଠାରିଦେବୁ, ହେଲେ କିଛି କହିବୁନି। ଏତିକି କହି କାଳିଦାସ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ରାଜଦରବାରକୁ ଡକେଇ ନେଇଗଲେ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ଆସନ ଦେଇ ବସେଇଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଚାହିଁଲେ। ଆଉ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ରାଜା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ, ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ରାବଣ କହନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି କେହି ରାଭଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ଆଉ ରାଭଣ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ୍? ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରୁ କେବେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଘାବରେଇଗଲା। ସେ ନୀରବ ରହିବା କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ଚଟାପଟ କହିଦେଲା, ରାଭଣ। ଏହା ଶୁଣି ସାରା ସଭାର ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ରାଭଣ କେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କାଳିଦାସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେଇଦେଲା। ଇସାରା ପାଇ କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଭକାରଃ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ଚ ଭକାରଶ୍ଚ ବିଭୀଷଣେ ତୟୋର୍ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠେ ଭକାରଃ କିଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଭକାର ଅଛି, ବିଭୀଷଣ ନାମରେ ଭକାର ଅଛି, ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଭାଇ, ତା ନାମରେ ଭକାର ନ ରହିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ରାବଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଭଣ ହିଁ ଠିକ୍। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କର କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ କାଳିଦାସଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦେଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ପାଇ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲା। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କାଳିଦାସଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଯେ ପଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।